Бисмилла. Чикор мекунем? Аз дастмон хун гирифтан, дастам кор мекунем. Дуюм этапша иншоаллоҳ рӯзои 28-ум 27-ум мекунем. ин алҳамду бурмадаисте. Мебинед, намебинед, мӯҳои ман бурмадаисте, наҳа. Бонаге ки результат чишид. Масъалаи мӯҳо иншоаллоҳ хуб ҳастанд. Ҳозир аз даст плазма мегзаронанд. Хун гирифтанд, дар какой-то аппарат монданаш. Баъд бачисин бадал мешавад, баъд мегиранд дар ин сар укол мекунанд. Барои ба қувват шидани решаҳои саре ки мӯҳое ки ҳозиршон мондагианд. Албатта ку дар намёбӣ кам-кам неприятное. Зато мемонем тамошо кунем иншоаллоҳ. Алейкум салам ва рахматуллах. Один шприц, да? Ну, еще чуть-чуть есть. Впереди только, да? Угу. Еще 1 сантиметр ниже делаем потом, да? Ну, когда? Проблем нет, брат, если хочешь, сделаем. Да. Субханаллах. Нормально. Красота требует чуть жертв. Да. Субханаллах. А? Брат, я блогер. Блогер, да. Абаджан хаш туда хаш. Побудем отсюда. Не, неприятно, а так. Хиджама мекни, как хиджам, все. Ничего там страшного нету. Это что? Вот от этой кровь что вы делаете? Ну, плазму берем. Это что такое плазма? Плазма это самый полезный. Это для крови. Это корни. Для корней, да. Корни, для да? питания корней. Питает корни. Там, как питание, как удобрение идет. Понял. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله الذي. И все, брат. Аллаху акбар. Дига мара кал наги. Бале, пересадка волос. Я сейчас, как закончу эфир, вот здесь в описании оставлю номер телефона, можете потом звонить. Это метро Некрасовка. Вот и все, брат. Иншаллах, вот запомните этот день. У меня будет волос. И потом еще говорит. Говорит, все равно тебя волос не будет. Так говори. Вот иншаллах. Да. Запомни это. Если я не умру, иншаллах, вы запомните этот день. У меня будет. Все будет отлично. Вот это спрашивает, вот, как говорится, только что вы сделали. Плазма. Сколько раз делаем? После пересадки? Да. 5 раз. Да? Мы 5-6 раз. уже 2 раза делали, да? 5-6 раз. 5-6 раз делаем. Ай, бисмилlah, خلاص здесь.
Лезь здесь, да? Все надо? Я могу там спокойно. Да. Салам алейкум. Салам алейкум. Так, я. Салам алейкум. Хоп. У них есть вот это. Смотрите, сертификат есть, все есть у них. Это большой больница. این همه جا نومیراشون هستن. اینا بچه ها این خیلی خوب شد. همین قیمتش 140,000. این نومیراشون 80 زنگ زنید. این هم دیده هستیم یا سکرین شات کنی. الله الله. Как волосы растут? Не знаю, говорит растут. Да. Я так сам не вижу, ну чувствую как-то. Ну, шоковое падение, да, у вас? У меня Шоковое падение. Шоковое. Потом падение. Ну, уже 2 месяца прошло. Да, Да, они сначала выросли 10 дней, потом все выпали. да. Опять вот как-то. Да. Вот так. ولی همه این میز زنکان اینه ها این میز زنکان دختری زنونا اینه زنکا هسته کدمیت زنکا هسته زنکا هم دارن مردک هم دارن نه آبشی 70,000 وابسته به همون صوت تیز سر میبینن چند قدره هم قدر سو میگیرن 70,000 نه 5 مرتبه شما پلازما خون میزنید سرتون خوب دوستان خداوند خیرتون کنه به موی سر بچسبونید ان شاء الله آغوزمیت نه آبشی 140,000 آغوزمیت اونی گیزید این هم موی سر دوستان این هم خیلی موی سر میچسبونه да نه بالنسشو خودتون ان شاء الله خدا خیرتون تیا با صحبت میکنیم پناهتون به خدا ان شاء الله در خوب باشه نه بله 2 مرتبه وابسته به اتاپ چند قدر کال هستی هم قدر در مترو نیکلاسوف کام حوزه حجامه میرم الحمدلله بله حوزمو حجامه بابا جان 88 میره بیا ان شاء الله بله گارانتی خطی اگر نبرمات پول میگردونم میتونم بله به حضور ان شاء الله دوستان این مسئله رو گارانتی پس چیز نه یه عمره گارانتیش یه عمره برادر خوب خدا خیرتون چه دوستان نمیدونم من نمرم 926 848 88 98 پارک ماشینتون رو رکلامش میکنیم این موی سرمون 140,000 میشه 140,000 میشه دو بار دو اتاب یا بار پیشش کردن یا بار پس میکنم ایجره خداوند خیرتون چه دوستان ماشین رکلام میکنیم برادرو وقت مونه به سفر بدیم حج اومدیم پیتر اومدیم ان شاء الله میکنیم ایمان به پول کردم 5,000 سپردگیم تمام برای ما رکلامشون مترو نیکلاسوفکا خداوند خیرت سلام خدا حفظتون کنه السلام علیکم و رحمت الله بیا ان شاء الله میبره میسر ان شاء الله بیا در علاقه بیا در مترو لوبرینو ان شاء الله پیش صحبت می‌کنیم ده جمعه با جان نشده است نمرم 937 733 93 لا گوش چاره شدم گوش دارم حج عمره $1,200
Да, укол дали. Да, укол делали? Здесь, да. Ага. Я тогда вас не буду записать. Как Герман придет, мы вам Да, позвоним. здесь он написал, чтобы 25-26 придут, для тебя найдем время. Да. Освободим для вас место. بعد جراحی باید 10 ساعت خواب نره. پیشک خواب میکنی و در время جراحی خواب میکنی، خواب نمیکنی برادران. Yok yagон ҷока та медозан шиштагӣ ки мӯи сар нараса. Қоли Салоҳ намедонам бародар дар куҷо мешинад. Тоҷики шумора мака? Мӯи сар част мунде? Чӣ хеле мун? Да, ка чанд сум да? Чанд сум мизани шумо? 120. Беҳтар. Чӣ результат додааста? Дием метабда? Якум метаб пешаш ҳаст муда буди? Бурумад? Бурумадаи суда? Аман пеш мечаст муди. Не, кор брай ғам наёнда бародар ҷоноб. Не бародарам. Вначале хорошо. Все как сначала. Здесь сложнее, Ҳам пага шаброи кор меша бародар. Салом алейкум. А второй раз на сколько продлилась эта операция? Очень долго. Все мы начали ему делать. Много взяли волосы. Крафта много. Худован хай. Вот шаги выше, пожалуйста, много взяли. А макушки больше пересаживали. Да, макушки там здесь. Здесь немножко. Помните, да? бале ришам часпонда метавонам. Бале ришам мечаспонам бародаро. Ришам мечаспонам. Метро Люблино, улица Краснодар 66, корпус Д. Метро Люблино ҳиҷомаи мо. Ёки номрош 937 733 93 93. Алҳамдулилла хуб ҳастем. Сумша почастем. По поводу деньга для пересадки волос по частям будет деньги платить? Если полноценная операция, по частям. По частям будете платить. Bale. Нет, очень просто. Второй раз никого не будет. А сейчас сюда спустится. У нас второй. Когда спереди пересаживаем, делаем вот еще. Он кружится, полин, прямо. Саломат бош. Бале меброя, бале меброя иншалло. Кадом тараф мере шумо? Дигам на кал нагиб. дер меброям бародаро. Дар муддати 8 моҳ васанаид меша. Яъне ки 2 моҳ аввал мечаспонанаш камак медава мереза, баъд меброя. 2 моҳ, 3, 4, 5 моҳ ба хушрӯ меша дига. Прическа. Иҷа мардум гӯш кардаашон тамошо. Алейкум салом ва раҳматуллоҳ. Результат дар 6 моҳ хеле чотка результат меша. Хеле 3 моҳа, 4 моҳа хеле результат созан меша. Барои чанд хеле кӯдагӣ ба уже 6 моҳ уже результат чотка уже прическа мекунем, чӣ мекунем мисол. охи мегӯш мардума ки сабр кунем меброями. Ана фаҳмдад кардан. Э бача сабр кунем меброя мегӯи. 2-3 моҳ аканес аслан хеле результат чотка шаби 1 сол чотка результат ки хеле
киноги мисол. Ну, бародар рута усигар накама нишонти. Усигар нишонти. Бародар мега ки бародар нишонти. Можно ее снять, да? Снимите, пожалуйста. Вы сами снимите. این برادر ده اتاپ چسبانده ای اتاپی دیم شده وایس это не надо шапка снимайте люди смотрят здесь اینا برادر عزیز نگاه کنه این اکا این پیش چسبانده بود اینا موها برمدن دیده اینا موه چسباندگی است اینا این پول چسباندگی این دیم اتاپش یعنی که ایجا با اجاره بود اول پیش می چسبونن بعد اینا این عقب این حوض چسباندگی عقب شای خوب اینو حوضی کرده 120,000 این برادر گرفتن اگر که برادر ما را میشناخت از نوع ما میگمد شاید 80,000 میکردنش اما نشناخت مثلا میگیم ندیده بود через какой-то جوش اومده کدمی از نوع تمام موش ذکر کدمی از نوع ما مویا همینجا اینو باباجا نشدهش بگی 30-40,000 ارزون تو میکنه نامروش نرخ پایین نوشته نرخ ناموش هم نوشته Не, честно, невольно. Ну, где-то 3-4 укола почувствуешь, и все, остальное ничего не будешь чувствовать. Я им 100 раз говорю. Будто оса укусила, и все. Никакой боли вообще не чувствуешь вообще. Ина бародаро нарх номашон. Если бы боль чувствовал бы, сказал бы честно, вообще никакой боли не чувствуешь. Будто оса укусила. Я как бы худой огонь, да, на ما فهم خدمة ممكن يجرى كذا خدمة يجرى بس كذا زبون دست اوکلا میفهمی دیگه یگان چی را چوسر نمیکنی بخدا یگان چی را برادر در اکران بگوری بزنیم خیلی لایک میشه وان پروست همه ترسه و باید ترس در دل دست البته ترس من یکم بار کردم سر بله برادر کدمی ریش نداری ریش تو میچسبونم کدمی که مقصد مویسر نداره مویسر ایجاز مادرها زنهایی که مقصد خواهرها هستن موهاشون کلان مادرها هم زنها هستن البته و هم موهاشون میگذرونن نیم نیستول گاب 80,000 شما مویسر شما 40,000 شما میتی یکم اتاپا میکنی بود دو ماه بعد میین 40,000 گا نمیگشه نمره ما 937 733 93 93 هجومای ما بیوز هم جات هستیم نه اینجا به تشوای پشمی کمپونه میکرن هم پشت سر میگیرن اینجا نه موی سریمون برمده برادر اینا هم موی سریمون برمده اینجا کال بود موی سریم اینجا کال بود کی احمد داده بود این های تامین میبینی یا نمیبینی محرم چند قید رسیدیم داد ما علیکم سلام بابوش خیلی زنگ زدن نبرداشتیم خیلی بابو لنگریدیم مترو نیکراسوفکا اونی خیست اینا سرتیفیکاتشون هستن دوستان سرتیفیکات ای کلینیک کلون است دوستان какой-то халам اینا همشو کلون اینجا بالیسای کلون است اینا دوستان این بالیسای کلون است دوستان عزیز اینا من خودم چسباندم میگه چرا خودت نمیچسب من خودم چسباندم دوستان همین من خودم این موی سرما پیش چسباندم باز با اومدم ایدس اوکال گرفتم راست کردم پلازما گذاشتم اینجا روز 27 28 با طوری سرما میکنم یک کله جرا امروز باید میکردم که او آدمی که افیر میشش نبود خوب مترو نیکراسوفکا دوستان باز میام مترو نیکراسوفکا بهمون بودی هر روز بودی میسر چسباندیم کم نمایش دید انشاءالله میگم بهمون بودی هر روز ویدیو میکردی برماده هم دیدی؟ باز او کل میکردن اینجا خیلی برماده سم مایده جو سیاه هست اونجا بابشه نداشت نه اینجا پول نیکال بود نه برماده سکم 34 جو مایده این اینجا پول نیکال بود از برماده پول نستی انا کز باید ایجاره میکردی دموها کپ کانکرینا میریزم دموها میریزه دونی موها میریزه بعد جو اسیموادی جو مایده جو اما جو 74 روز شدی 74 روز شدی من نمیدونم چند روز میکنم اما فقط پیش داشتم сестрам не эта таблетки закончились вернее вот который выпил сейчас что надо выпить Нужно продолжать. Алгар уже это большой который есть не надо это не надо пока. Нужно пить. После второго этапа продолжится. да, сейчас надо купить вынести да Да, по полтаблетки.
سیل میزنه خیلی اگون چی اسم کنه بخرم ایوم بتن این تبلت کی بخک برای مثلا برای زنک هم خوابگی کردن ایسوس جزمون یتای نزدم قواری مرداش میکنم این ضرورت از زنک هیچ چی نکردم یگون هیچ نکردم کنار من خیلی واقعا خیلی اویلت کتیه اویلت کتیه نه خاطر میسوم اما دیگه خیلی واقعا خیلی حسیات گم میشه وقتی نه حسیاتون گم شینه ایستاد کویزم Хаджи Маруф накар, не, мы лично. Вот сестра несколько раз сказала, это по пол таблетка надо пить, я целый пил. Это закончил. Она сказала 0,5, я пил вот целый полностью. Ну, вы сказали про вот это, жена меня, все нормально. Все хорошо. Не, харзо ками, я вам дагеешь, Аллах метим. Худован хистам кана. Нарх наво бародаро, man нарх наво همینجا میمونم التماس زنگ کنه вот. Здесь у них есть таблица, вот как называется, вот правильно. Вот. График. И как правильно, вот. Сфотографируйте, вот скриншот кне бачо, скриншот кне нархномашо диде. Нархномашо ина ай чанд сар мешава? Ай 70. Ай 70000 сар меша, то я 140000. Қимати қимат. Ина ҳамиё як номер доранд. Иша ҳамтара. $40 вообще бек чиядо пол мекнам сал кали бачам мекнам ина хуб ина бародар номрош ина ми 70 занг шоб зане скриншот кине ки мегирмш чен операция пересадка болас номрой мун 937 733 93 ба ҳиҷомара мерам акай 70000 агар ки боша биёй айнуи ман гап зани бо 20000 арзонш мекунам 30000 да мекунам 50000 да мекунам худо хайр тутия ман рафтам паноҳту ба худо кадмед дидани ма ҳиҷома биёй метрои люблино краснодарск 66 корпус 2 худо нигаҳдор ассалому алайкум